अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हम टॉपिक जो चल रहा है दैट इज़ द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज़। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो कॉलोनी जो है वो कैसे इंडस्ट्रियलाइज हो गई। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बहुत इंडिया में सिचुएशन देखेंगे कि किस तरह से तिजारत होती थी। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया में जो इंडियन टेक्सटाइल था उसका सिस्टम, उसका जो ट्रेड था वो कैसे जा रहा था। अगर हम देखेंगे इंडस्ट्रीज़ आने से पहले यानी कि मशीन इंडस्ट्रीज़ जो एज थी उससे पहले हिंदुस्तान से सिल्क और कॉटन गुड्स उस वक़्त इंटरनेशनल मार्केट को डोमिनेट किए हुए थे। ठीक है ना। कहते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ रॉ कॉटन उस वक्त प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन सर्वे मसन फाइन वेराइटी यूजन अर्स दैट केम फ्रॉम इंडिया। ठीक है ना। तो कहते हैं कि बहुत सारे मर्चेंट्स इस ट्रेड में इन्वॉल्व थे, जैसे आर्मेनिया के मर्चेंट्स, पर्शिया के मर्चेंट्स। ठीक है ना। वो इंडिया से ले जाते थे रॉ कॉटन, फाइन कॉटन। ठीक है ना। अफ़गानिस्तान, ईस्टर्न पर्शिया और सेंट्रल एशिया में इसको ये सप्लाई करते थे। और ये ट्रेड उस वक़्त जो मतलब प्री कॉलोनियल टाइम की बात मैं कर रही हूँ, उस वक़्त जो जा रहा था उस वक़्त गुजरात कोस्ट में सूरत इंडिया को कनेक्ट किए हुए था गल्फ़ और रेड सी के साथ। मसूलीपट्टनम जो कोरोमंडल कोस्ट पे है और हुगली इन बंगाल, उसके उस वक्त ट्रेड रिलेशंस थे साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स के साथ। और उस वक्त बहुत सारे इंडियन मर्चेंट्स, इंडियन बैंकर्स इस ट्रेड में, इस एक्सपोर्ट ट्रेड में इन्वॉल्व थे। जैसे उनको प्रोडक्शन फाइनेंस करनी होती थी, गुड्स कैरी करने होते थे, या एक्सपोर्टर्स को ये सप्लाई करना होता था। तो मैं सारी करा इंडियन मर्चेंट्स वो खुद को इस ट्रेड के साथ इन्वॉल्व रखे हुए थे। जैसे उनको व्यूवर्स को एडवांस देना होता था, क्लॉथ को वोवन करना होता था, या जो वीविंग विलेजेस थे वहाँ से इसको लाना पड़ता था, या इनको पोर्ट्स तक उनको सप्लाई करना होता था, या पोर्ट में फिर जो बड़े शिप्स या एक्सपोर्ट मर्चेंट्स वो होते थे दपा सारी डीलिंग पाने कर अत मजन ते ब्रोकर मजिमेर वन नेगोशिएट प्राइस करान तो तम पतन ये तजारत करान। लेकिन कहते हैं कि उसके बाद 1750s में ये जो नेटवर्क ऑफ ट्रेड था, इंटरनेशनल ट्रेड जो था दपा यस कंट्रोल इंडियन मर्चेंट्स कंट्रोल करान दैट ब्रोक डाउन। क्यों ब्रोक डाउन हो गई? क्योंकि जो यूरोपियन पावर्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता से अपना पावर गेन कर रहे थे। ठीक है ना। जैसे इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट थी उन्होंने सबसे पहले जो उनकी वैरायटी थी उन पे कंसेशंस करवाए। देन आहिस्ता आहिस्ता से इन्होंने ट्रेड के ऊपर मोनोपोली राइट्स करवाए, जिसकी वजह से जो ओल्ड पोर्ट्स थे जैसे सूरत और हुगली, ठीक है ना, जहाँ लोकल मर्चेंट्स सप्लाई कर रहे थे दपसा सगो ख़त्म। अब यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहे थे ओल्ड पोर्ट से दपसा सगो वार वार ख़त्म। और यहाँ पर जो लोकल मर्चेंट्स थे या लोकल बैंकर्स थे दपा तम गई वार वार कमज़ोर, तिमन हंदिस ट्रेड उस तजारत गई ख़त्म। जैसे मैं आपको बताऊँ, सूरत से नियरली अबाउट इन 1740s इट वाज 16 मिलियन रुपीज़ का जो मतलब इनकम इनको आता था। तब सो बहुत वार 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 और 1750s तानतन 1714 के से लेकर 1750 तक वो 3 मिलियन आ गया। इतना इनका लो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल पावर जो है वो हो रहा था। अब इसके बाद जब हम सूरत और हुगली जब डिके हो गया तो कहते हैं कि नए दो पोर्ट्स ग्रीव हो गए, इट वाज बॉम्बे एंड कलकत्ता। इसकी वजह से क्या हो गया, जब नए पोर्ट्स आए तो कॉलोनियल पावर आ गया। ठीक है ना। अब जो तजारत थी वही नए पोर्ट्स हो रही थी और इसको अब यूरोपियन कंपनीज मतलब कंट्रोल कर रहे थे और इसको यूरोपियन शिप्स ही ले रहे थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब अगर कोई मतलब पुराना कोई मर्चेंट हुआ भी करता था दपा तम कर नेटवर्क शेप कर कत यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी से। इसकी वजह से जब ऐसा हो गया, यानी कि जब यूरोपियन पावर सामने आया, यानी कि जब ओल्ड पोर्ट्स चेंज हो गए, न्यू पोर्ट्स आ गए जो कि यूरोपियन पोर्ट्स आ गए। अब यूरोपियन मर्चेंट्स इसको इस ट्रेड को संभाल रहे थे।
تو جو ویورز تھے, جو انڈین ویورز تھے, ان پہ اس کا کیا اثر پڑا. لیٹ می ٹیل یو واٹ ہیپن ٹو ویورز. سب سے پہلے اگر آپ دیکھو گے, ٹھیک ہے نا, ڈکلائن ہو گیا, ایکسپورٹ سارا ڈکلائن ہو گیا. اب برٹش کاٹن انڈسٹریز ابھی ہندوستان میں ایکسپینڈ نہیں ہوئی تھی, یعنی کہ نو میٹر وہ آئے تھے تجارت کرنے کے لیے, لیکن ابھی انہوں نے اپنی فیکٹریز اور انڈسٹریز, کاٹن فیکٹریز اور انڈسٹریز یہاں اسٹیبلش نہیں کی تھی, ٹھیک ہے نا. اور لیکن کہتے ہیں جو انڈیا کا یہ فائن کاٹن تھا, اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی یورپ میں. ایک اچھی ویرائٹی کا ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا. اور کہتے ہیں کہ یہ جو کمپنی تھی انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی, 1700 اسٹیبلش گئی, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اس نے کیا کہ اسٹیبلش ہونے کے بعد جب اس نے پورا کنسولیڈیٹ کیا انڈیا کو, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ یُس ہسا انڈیُک فاین کاٹن چھُ بہٕ ہسا کَرٕ یہِ پانَے ایکسپورٹ ٹو کیا چھِ اَتھ وَنان یورپ. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہو گیا, جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کو سب سے پہلے یوتانۍ أمِس پوٗرٕ کنٹرول اوس نہ کَران, دَپان أمِس اوس واریاہن سۭتۍ تمہِ وقتہٕ مقابلہ کرُن, جیسے فرانس کے ساتھ, ڈچ کے ساتھ, پورتگال کے ساتھ. لیکن کہتے ہیں ود ٹائم اس نے ان کو بھی اپنے کنٹرول میں کیا. اب جو سارا مطلب کنسولیڈیشن تھا, اٹ واز انڈر انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی. انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی نے پولیٹیکل کنٹرول گین کیا. انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی نے مونوپولی رائٹ ٹو ٹریڈ ریسیو کیا, ٹھیک ہے نا. تو اس نے اب کیا کیا, اس نے خود ہی جو کمپٹیشن تھا سب ختم ہو گیا. اس نے کاسٹس کنٹرول کیے, اس نے سپلائی کنٹرول کی, چاہے وہ سلک تھا یا کاٹن تھا, سب کچھ اس نے کیا. اور اب یہ ساری چیزیں خود ہی کرنے لگا, چاہے أمِس ویورس چھُ دیُن, چاہے أمِس فاینانس چھُ کَرُن. all these things were now seen by the ایسٹ انڈیا کمپنی. سب سے پہلے اگر آپ دیکھو گے اس نے کیا کیا کیا, سب سے پہلے اس نے کیا کیا کمپنی نے, اس نے ایلیمنیٹ کیا جو بھی ایگزسٹنگ ٹریڈرز تھے, جو بروکرز تھے, جو کہ کلاتھ ٹریڈ کے ساتھ اس وقت کنیکٹ تھے. کہتے ہیں کہ یِم ہسا کٔرۍ أمۍ سٲری ایلیمنیٹ, اور اس نے کیا کیا, ڈائریکٹ کنٹرول کیا اور ویور, یعنی کہ ویورس پٮ۪ٹھ کوٚر أمۍ ڈائریکٹ کنٹرول. أمۍ کیٛاہ کٔر کٲم, أمۍ تھوٚو مطلب ویور اٮ۪پویِنٛٹ کرنہٕ خٲطرٕ تھوٚو أمۍ اکھ نفر اکھ, أمۍ تھوٚو اکھ پنُن پیڈ سٔروَنٛٹ اکھ تھوٚو أمۍ, ییٚمِس زن أسۍ گومشتا ٲسۍ وَنان. سُے گومشتا سُہ اوس آسان برٹش والٮ۪ن ہُنٛد نفر اکھ ییٚمِس زن یِم پونٛسہٕ ٲسۍ دِوان, تہٕ تاکہِ سُہ کَرِ ویورس سُپروایز, سُہ کَرِ سپلاے کلیکٹ, اور سُہ کَرِ کلاتھٕچ کوالٹی تہِ چیک. اس کے بعد اس نے دوسرا اسٹیپ کیا اٹھایا, سیکنڈ, اس نے کمپنی ویور جو تھے ان کو, مطلب یم تہِ ویورس, یعنی کہ یم تہِ ایسٹ انڈیا کمپنی ویور مطلب پانس انڈر رٔٹۍ, دپان یم تہِ ہسا, دپان تٔمۍ ہسا دوٚپ تُہۍ کٔرۍزیو نہٕ ایکسیپٹ, جو کمپنی بائی کرتی ہیں اس کے بغیر آپ کسی اور کو اپنا میٹیریل, اپنی سپلائی نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا. اس نے کیا کیا, اس کے لیے اس نے ان ویورس کو ایڈوانسز دے دیے, ٹھیک ہے نا. اکہِ پھِرِ دِژکھ آرڈر تہٕ یِمن اوس یہِ کُنہِ تہِ صوٗرتس منٛز کرُن. دپان ویورس ٲسۍ دپان یِم تہِ ٲسۍ بِچٲرۍ آسان غریٖب, یِم ٲسۍ رٹان یہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان ایڈوانس, تہٕ پتہٕ ٲسۍ یِم را میٹیریل اَنان تہٕ اور اِن کو یہ پروڈکشن دیتے تھے, ٹھیک ہے نا. دپان یُس ہسا یِم تہِ ہسا ٲسۍ, یِمو ہسا لونز ٲسۍ نِوان, دپان تِمن اوس پیوان یہِ پتہٕ کُلاتھ دیُن أمسٕے گومشتاہسن, ٹھیک ہے نا, تاکہِ گومشتا اوس یِمن رٹان کنٹرولس منٛز, تاکہِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ بیٚکِس کٲنٛسہِ ٹریڈرس کٲنٛسہِ بایرس یہِ دِتھ کِہیٖنۍ, ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جتنا جتنا لون زیادہ زیادہ دینے لگے, اتنا زیادہ فائن ٹیکسٹائلز زیادہ ایکسپینڈ ہو گیا. کیوں, کیٛازِکہِ یِم زن ویورس ٲسۍ, یِم ٲسۍ غریٖب آسان, یِم ٲسۍ کوٗشش کران زیادٕ زیادٕ پونٛسہٕ زیننٕچ, زیادٕ زیادٕ پرٛافِٹ زینٕکۍ, تہٕ یِم ٲسۍ نِوان, یِم ٲسۍ آسان واریاہ ایٖگر کہ أسۍ نِمو لونز, ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ بہت سارے ویورس ایسے تھے جن کے پاس چھوٹی چھوٹی لینڈس ہوا کرتی تھی, ٹھیک ہے نا, یِم زن امہِ برونٛہہ کلٹِویٹ ٲسۍ کران, یِمو ترٛٲیِکھ یِم یَلہٕ, یِمو ترٛٲیِکھ سورُے, یِمو لٲگۍ صرف ویوِنٛگ تہِ پرٛوڈوٗس کرنہِ, تاکہِ یِم ہٮ۪کن پنٕنۍ یُس زن یہِ فیملی ٲس سُہ کٔرٕکھ أتھۍ منٛز اِنوالو, پنٕنۍ فیملی پالنہٕ خٲطرٕ, پنُن پان ٹھیٖک کرنہٕ خٲطرٕ. یِمو لوگُکھ سورُے ٹایم, کوٚرُکھ یِمو سورُے ٹایم کوٚرُکھ یِمو ویوِنٛگ منٛز, سٲرٕے لینڈ کٔرٕکھ یِمو کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان سرف, کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان کلاتھ پروڈیوس کرنس منٛز. تو کہتے ہیں کہ ان کو پورے بچے, ان کی پوری فیملی, ان کی عورتیں ساری اسی پروسیس میں لگ گئی. دپان کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان, اَمہِ پتہٕ کیٛاہ گٔے کٲم, مگر
وار وار کیٛاہ ٲسۍ گژھان کٲم یِم گومٕچ تاز ٲسۍ دَپان گومَش تاز تہٕ بیٚیہِ یِمَن ویٖورَن درمیانَس روٗز نہٕ تیُتھ حِساب کِتاب کیٛازِکہِ یُس یہِ ویٖور اوس آسان یہِ اوس یِموَیو یہِ سورُے یہِ گومٕچ تاز یُس زَن اوس آسان یُس یِمَن سُپروایزر اوس کَران یہِ اوس یِموَیو ویٖوروٕے منٛز آسان دَپان یِمَن ہَسا گٔے کلیشز پانہٕ ؤنۍ ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھو کہ جو سپلائی مرچنٹس تھے تو وہ ویونگ ولیجز میں جو رہتے تھے ٹھیک ہے نا ان کا کلوز ریلیشن ویور کے ساتھ ہوتا تھا دپان امن ہسا ہیٚکہِ نہٕ مطلب تمہِ حساب امن سۭتۍ پتہٕ پٔکِتھ کہیٖنۍ. اب کیا ہو گیا اب جو برٹشرس تھے انہوں نے ایک اور کوشش کی انہوں نے گومش تازی چینج کیا یِمو أنِکھ گومش تاز یِم زن بالکل آوُٹ سایڈٲرٕس ٲسۍ آسان یِمن زن نہٕ سوسایٹی سۭتۍ کٕہٕنۍ لِنک اوس آسان یِمن زن نہٕ کٕہٕنۍ تہِ ٹٲرم اوس آسان یِمن لوٗکن سۭتۍ دپان یِم ہسا ٲسۍ یِمن سۭتۍ واریاہ ایروگینٹلی کتھ کران یِمن ہسا ٲسۍ کران مارٕچ وِلیج یِم زن وِلیجز ٲسۍ آسان ییٚتہِ زن ویٖوٲرٕس روزان ٲسۍ یِمن ٲسۍ چھاپہٕ یِوان تراونہٕ یِمن اوس آسان کیاہ چھِ اتھ وَنان سِپایی سۭتۍ یِمن ٲسۍ آسان پیونہٕ سۭتۍ اور یہ جو بھی ویٖور پھر سپلائی میں ڈِلے کرتا تھا یِمن ٲسۍ یِم پٔنِش کران ٹھیک ہے نا اور پٔنِش ماران ٲسِکھ لایان ٲسِکھ بِچارٮ۪ن. تو کہتے ہیں کہ اب جو ویٖورس تھے آہستہ آہستہ یہ زیادہ اب بارگین نہیں کرنے مطلب یِم ہیٚکۍ نہٕ زیادٕ بارگین کٔرِتھ کِہیٖنۍ دَپان یِم ہسا لٔگۍ وۄنۍ کَرنہِ وارٕ وارٕ کٲم یِم لٔگۍ وۄنۍ بیٚیَن بایرَن تہِ یِم کرنے ٹھیک ہے نا. اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو کمپنی جو تھی اس کا جو انکم تھا وہ ڈے بائی ڈے کم ہونے لگا ایز کمپیئرڈ جتنا یہ لون دے رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا ہو گیا بہت ساری جگہوں پہ جیسے کرناٹک ہے بنگال ہے جو ویٖورس تھے تو پتہٕ تِم ہسا ژٔلۍ تِمو ہسا کٔرٕکھ مایگریشن ٹھیک ہے نا باقین گامن منٛز ٹھیک ہے نا ییٚتہِ زنہٕ تِمن کانٛہہ فیملی لِنک اوس آسان ٹھیک ہے یا جہاں پر ان کو تھوڑا بہت مطلب ملتا تھا یا ییٚتہِ نہٕ یِمن زن کمپنی سۭتۍ رِوولٹ اوس پیٚوان کرُن کہیٖنۍ ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ اب جو یہ ویٖورس تھے دَپان یِمو ہسا کوٚرُکھ رِفیوٗز دے ڈِڈنٹ ٹیک لونز ناو انہوں نے اپنے ورک شاپس بند کیے اور یہ اپنے ایگریکلچر سیکٹر میں واپس آ گئے. لیکن کہتے ہیں کہ اسی کے ساتھ 19th سینچری میں کیا آ گیا تو جو ویورس تھے کاٹن ویورس تھے ان کو ایک بہت بڑی پرابلم کا سامنا کرنا پڑا اور وہ پرابلم یہ تھی کہ وہاں پر اب ہندوستان میں ٹھیک ہے ہندوستان میں اب برٹش کاٹن امپورٹ ہونے لگا. دیٹ واز اے پرابلم ٹو دیم.